السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ٹیسٹی فل سبق لے کے آیا ہوں، مزیدار ہے جناب، آپ بہت پسند کریں گے۔ وہ ہے معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 43ویں کے قواعد پارٹ 4 کو لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں ہم عدد وصفی کے بیان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ عدد وصفی کیا ہے۔ ایک مثال اردو میں دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ 4 چوتھا، اسی طرح 5 پانچواں، 6 چھٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عدد ہے، لیکن عدد یہ اصلی کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک عدد ہے، لیکن یہ عدد وصفی ہے، صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدد وصفی کہتے ہیں۔ برابر۔ اور صفت اور موصوف کے اندر تو آپ تو مطابقت جانتی ہیں۔ مثلا اگر پہلا دن کہنا ہو تو یہ پہلا ہمارا کیا ہے؟ صفت۔ یہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تو عربی کے کہتے ہیں کہ مطابق، یہ موصوف پہلے، صفت بعد میں۔ اور یہ صفت اپنے موصوف کے حال میں کیا ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، مطابق ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ الیوم الاول۔ برابر۔ پیش ہے تو پیش، یہاں زیر ہے تو یہاں بھی زیر، یہاں زبر ہے تو یہاں بھی ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے۔ چلیے آئیے، اگر یہ مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث۔ الساعۃ الاولی، الساعۃ الثانیہ۔ دیکھیے مؤنث ہے تو مؤنث، بہرحال یہ آپ جانتی ہیں۔ آئیے ایک چیز دیکھ لیجیے آپ، تو الاول اور الاولی کو چھوڑ کر کے عدد وصفی جو مفرد کے اندر استعمال ہوا ہے، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر۔ اسی طرح عدد مرکب کے اندر جو ہے اکائی، جیسے ہادی عشرہ، یہ اکائی ہے، یہ کیا ہے؟ دہائی ہے۔ تو یہ اکائی اور معطوف اور معطوف علیہ کے اندر دیکھیے، الحادی والعشرون، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ اکائی ہے۔ تو عدد مرکب کے اندر اکائی اور معطوف علیہ کے اندر اکائی، یہ اکائی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اتنا کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن۔ اس کے علاوہ کسی بھی عدد وصفی کے اندر، چاہے عدد عقود ہو، اس کو اس میں فاعل کے وزن پہ نہیں لائیں گے، یا مئہ اور الف کا گروپ ہے، اس میں فاعل کے وزن پہ ہم نہیں لائیں گے۔ اب آئیے معرفہ اور نکرہ کے حساب سے بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، عدد مرکب کے اندر دیکھیے، الحادی عشر یا الثانی عشر، یہ عدد مرکب کا جو دہائی ہے، یہ دہائی ہے۔ اس کو کے علاوہ جتنے بھی، چاہے عدد مفرد ہو، چاہے مرکب ہو، چاہے معطوف علیہ ہو، چاہے عقود کا ہو یا مئہ ہو، سب کے سب معرب باللام ہوتے ہیں، صرف بیچارہ یہی نکرہ ہوتا ہے۔ برابر؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ اب معرب اور مبنی کے حساب سے بات کر لیتے ہیں۔ تو الاولی اور الحادی عشرہ کے اندر، الثانی عشرہ کے اندر، الثالث عشرہ کے اندر، یہ جو اولا اور عشرہ، یہ صرف کیا ہے؟ مبنی ہے، یعنی یہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، اس میں ذرہ برابر چینجنگ نہیں آئیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی عدد وصفی ہیں، چاہے مفرد سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مرکب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے معطوف علیہ سے تعلق رکھتا ہو، یا عقود سے تعلق رکھتا ہو، یا مئہ اور الف سے تعلق رکھتا ہو، سب کے سب کیا ہوں گے جناب؟ معرب ہوں گے۔ حالت رفعی ہے تو پیش، حالت نصبی ہے تو زبر، حالت جری ہے تو زیر۔ چلیے آئیے، اتنا جان لینے کے بعد آئیے ہم
तारीख बनाना सीखते हैं। अगर कहना हो जनवरी की पहली तारीख या 1 जनवरी, तो आप क्या करेंगे? अल-यौमुल अव्वल मिन शहरी यनायर। अगर दूसरा कहना हो अल-यौमुल सानी, तीसरा अल-यौमुल सालिस मिन शहरी यनार, 4 जनवरी करना हो अल-यौमुल राबी मिन शहरी यनार। बराबर। इसको आप इख्तिसार के तौर पर यौम को हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल-अव्वलु मिन यनायर। कितना इख्तिसार है, वाह। अगर इससे भी इख्तिसार करना चाहते हैं, अव्वल को क्या कीजिए, यनायर का मुजाफ बना दीजिए। अव्वलु यनायर, जनवरी का पहला यानी पहली तारीख या पहला दिन। इस तरह से हम बनाते हैं। और ज़र्फियत की बना पर अब जो हालत होगी, मैं मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को बाजार गया, ज़हब, तो ज़र्फियत बनाएंगे तो ज़बर के साथ, और हर्फ ज़ेर देंगे तो यहाँ पे हर्फ ज़ेर देंगे तो यहाँ ज़ेर आ जाएगा। ज़हबतु फिल यौमिल अव्वल मिन शहरी यनायर, या ज़हबतु फिल अव्वल मिन यनायर, और ज़हबतु फी अव्वल यनायर। अगर ज़र्फियत अगर देना चाहते हैं तो फी को हटा दीजिए और इसको हम क्या करेंगे, ज़बर देंगे। ज़हबतु अल-यौमुल अव्वल मिन शहरी यनायर, ज़हबतुल अव्वल मिन यनायर, या ज़हबतुल अव्वल यनायर। इस तरह के हम तारीख बनाएंगे। अगर कहना हो 15 तारीख, तो क्या करेंगे, अल-यौमुल खामिस, जनवरी 15, अल-यौमुल खामिस अशरा मिन शहर यनायर, माह जनवरी की का 15वां दिन यानी 15 तारीख। इस तरह तारीख आप बदलते जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान 1947 को आजाद हुआ। देखिए 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हमारा हिंद, आजाद हुआ। चलिए, तो आजाद होने की अरबी क्या हो गई, इस्तक़ल्ला। इसको हम बाद में करेंगे, पहले ये तारीख बना लेते हैं। 15 अगस्त का मतलब है 15वां दिन, 15वीं तारीख। आइए, अल-यौमुल खामिस अशरा मिन शहरी अगस्तुस, ये हो गया। 1947 को देखिए, 1947 जैसा बोलते हैं वैसा बना सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे 1000 प्लस 900, ये 47। 1000 की अरबी क्या होगी, अल्फुन 900। 9 एक अदद है, 100 ये मादूद है, ये मोनस है, तो बनाएंगे क्या है, 100 मोनस है तो अदद को हम क्या लेंगे, मुज़क्कर 30 और 100। 47, तो 47 इरादा क्या है, साल का है, तो 47 की जो इकाई है 7, इसको हम क्या लाएंगे, मुज़क्कर लाएंगे। 47 ये सनतन। अब मुकम्मल देखिए क्या हुआ, अल्फुन व तिस्ओ मिअतिन व सबउन व अरबउन सनतन, 1947 साल हुआ। लेकिन ये तो हमको इस तरह जो हम बोलते हैं, पहले ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिसेंडिंग में आ रहे हैं, नुज़ूली में आ रहे हैं, लेकिन तारीख बताते वक्त हमेशा याद रखिए हम सऊदी चलेंगे, पहले 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, तो करीब से बढ़ेंगे कम से। पहले हम ये लिखेंगे सबउन व
40 و 900 و 1000. یہ ہو گیا. اب سن کو ہم کیا کریں گے؟ اضافت کر دیں گے. اضافت کریں تو کیا ہوگا؟ سن مضاف، باقی سبعون کیا ہو جائے گا؟ سبعیون. و 40 40 و 900 ہے تو کیا لکھیں گے؟ 900 و 1000. دیکھیے کیا نکلا ہے کارخانے سے مال ہمارا. تو سنت 70 و 40 و 900 و 1000. یہ تاریخ بتانے کے قائد. اگر الفے کے بعد اگر ہجرہ ہے آرام سے لکھیے آپ من الہجرت. اگر عیسوی ہے تو من المیلادی. اس طرح ہم یہ بنائیں گے. تو مکمل کیا ہوا؟ اب ہمارا ہندوستان تو آزاد ہوا. استقلت ہندونا، ہمارا ہندوستان آزاد ہوا. فی اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 47 و 900 و 1000 من المیلاد. اب چاہے تو فی اليوم الخامس کے فی کو ہٹا کر کے اليوم الخامس پڑھیں گے. برابر. یہ تو ہمارا تاریخ کا ہو گیا. آئیے اب ہم ذرا سا وقت کو لے لیتے ہیں. ذرا آپ اپنی گھڑیاں نکال لیجئے، جو ٹائم پوچھیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. تو ٹائم کے لیے آپ ساعت کا استعمال کیجئے. پہلا گھنٹہ الساعۃ الاولی یعنی 1 بجے. یاد رکھیے 2 بجے ہیں الساعۃ الثانیہ 2 بجے ہیں. 3 الساعۃ الثالثہ. اسی طرح آپ چلتے جائیں گے. 11 کو کیا بولیں گے؟ الساعۃ الحادیۃ عشرہ 11 بجے ہیں. 12 بجے ہیں الساعۃ الثانیۃ عشرہ. اس طرح کا ریلوے ٹائم ٹیبل دیکھیں گے تو آپ وہاں 24 بجا سکتی ہیں. چلیے اگر بالکل 1 بجا ہے تو آپ تماما لکھ دیجئے الساعۃ الاولی. میں ٹھیک 1 بجے گھر پہنچا. وصلت الى بیتی الساعۃ الاولی تماما. ظرفیت کی بنا پر ہم نصب دیں گے. ٹھیک 2 بجے وصلت الى البیت الساعۃ الثانیۃ تماما. برابر. اگر 1:30 بجے تو 1:30. 2:30 بجے یہاں پہ کہیں گے 1:30 الساعۃ الثانیۃ 1:30. 3:30 بجے 1:30. اگر آپ کہنا ہے 1:15 بجے کیا ہے 1:15 تو 15 منٹ کے لیے کیا جاتے ہیں یہ سمجھیے. آپ کا یہ گھنٹہ اس کو 4 حصوں میں منقسم کیجئے. یہ 15 منٹ، یہ 15 منٹ، یہ 15 منٹ. اس کو ہم 1/4 عربی میں اس کو ربع بولتے ہیں. یا تو ربع کا استعمال کیجئے یا 15 دقیقہ کا استعمال کیجئے. 15 منٹ. ارے یہ جناب آسان ہے تو آسان ہم کیوں نہیں لیں گے جناب. تو دیکھتے ہیں. تو یہ 1:15 الساعۃ الاولی والربع. 2:15 الساعۃ الثانیۃ والربع. 3:15 سب میں ربع لگا دیں گے. واو لائیں گے تو ایڈ ہو رہا ہے. اگر واو کی جگہ آپ بالفرض آپ الا استعمال کر دیے جیسے الا ربع. 1 تو بچ گئے ہیں مگر 15 منٹ کتنا کم ہے. کیا مطلب 5 بجے ہیں. 12:45 ہوا ہے. اگر 2 تو بچ چکے ہیں مگر 15 منٹ کم ہے تو الا کا استعمال کیجئے. 20 منٹ کم ہے تو الا 20 دقیقہ کر سکتے ہیں. الا کا استعمال کریں گے. اور 20 کے لیے دیکھیے آپ
اور ایک सूत्र ले सकते हैं, 1 घंटा को 3 बार करेंगे तो 1/3 होगा. इसको हम क्या कहते हैं, सुल्सुन कहते हैं. या आप इशरून दकीकतन इस्तेमाल कीजिए या सुल्सुन का इस्तेमाल कीजिए, बात बराबर है. आइए तो 1:20 बोलना है तो अस्साअतल ऊला वस्सुल्स, और 20 मिनट यानी 1:20. अगर कम है तो वाव की जगह आप इल्ला इस्तेमाल कीजिए, इल्ला अस्सुल्स. एक तो बच गए हैं मगर 1/3 मतलब 20 मिनट कम कम कम. 2:20 है तो अस्साअतुस्सानियत वस्सुल्स. बजने में कम है तो वाव की जगह क्या लाएंगे, इल्ला का इस्तेमाल करेंगे. बराबर. अब ये सुबह शाम अगर लिखना है तो यहाँ पर सबाहन का इस्तेमाल कीजिए, शाम है तो मसाअन का इस्तेमाल कीजिए, जोहर है तो जोहर का इस्तेमाल कीजिए, चास का वक्त है तो चास का वक्त इस्तेमाल कीजिए, जो चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं. बराबर. अब आइए, मैं 2:15 में मदरसा पहुंचा. वसल तो इल मदरसती अस्सानिया, 15 मिनट है वर्रब. 2 बजने में 15 मिनट कम है तो यहाँ क्या लेंगे, इल्ला रुब. इस तरह आप टाइम टेबल पूरा बैन कर सकते हैं जनाब. बराबर. बात समझ में आ गई. तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपके लिए क्या है, बहुत ही मुफीद है, कारआमद है. मैं 11 बजे आज आया मैं घर. जीतु इला मंजिली 11 बजे अस्साअतल हादियत अशारता. ठीक तमामन. 11 बजे शाम को आया आप मसान. 11 बजे रात में ये लैलन इस्तेमाल करते जाइए, बनता चला जाएगा जनाब. अब तो घड़ी देखने आ गए ना. ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा मिलेंगे. आज का बहस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा. आपसे गुजारिश है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हक में दुआ कीजिए. इंशाल्लाह बारहा इस तरह की वीडियो लाता रहूं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.